Bukagan is currently prone to landslide due to continuous rain and unstable soil conditions. For your safety, we strongly advise avoiding travel or activity in Bukagan area until further notice. Please stay updated to our official accounts and take all necessary precautions. Your safety is our top priority. Sure mo dili ta dapitan, ano maghandlo kay diri? Dito, uy. Hadlo Okay, sa raman diri. diri. Uy, nabi ako na doon na kukunig mga landslide. Okay na, uy. Sige na. Guys, ano mo mami? Wait lang. Hello, ma. Ma. Nako sa Bukagan Hills, nanglaan ko nila. Wala man gud kaulan gud. Okay ra lagi ni. Kauban ako si ma. Kauban ako si Angelique. Ma, seryoso. Hello, tita. Ma, may si Angelique. Kamusta man mo? Tita, okay ra jud mi dire. Wala may ulan. Itaw. Init kayo, tita. Good, nakusog kayong ulan. Unyang mag-landslide dira, day. Wala ra man good. Init man, tita. Kakit ko ninyo, uy. Kabalo, anak. Kabalo, bayagin ka. Kabalo, ka ka mga inahan. Mabala ka, bayagin sa anak. Balhin na lang maglaag, day. Lagi, dugay na kayo may diri. Sige, naglaag sa mga barkada. Sila para bang gusto ko? Doon na kayo. Di, diri ah. Sige na. Doon na kayo dito. For sure, gid mo manaka ta diri. Kira lagi ni. Ano ka jud lang? Nakadungog mo to? Uy, ano ka to? Ano magbinahulog ka ba to? O, di ba, anak ko ninyo. Nagkulit ko na sa mama. Ano ba? Wala na ko lang! Breaking news! A tragedy has struck in Bukagan Hill. The said hill was damaged by a landslide that resulted to several injured and 2 deaths. The said hill that is meant to be a place of discovery now is damaged and a place of tragedy. The landslide occurred after several days of rain that eventually destabilized the ground. Among the 6 people hiking in the hill, 4 were injured and 2 demised. The survivors are now being treated in one of the health facilities in the city. Abang! Abang! Lah! Ako uyap! Early!
have decided to close the said area for further assessment, making sure that such a tragedy should not befall us again. Dili sala, dili mo. Dili mo dili mo kayo. Mo ba yung pakwan mo adto ta? Naman yung kay tayo maging ana, El. Kay mo man jud na sala sa tanan. El, huwag mo balik na dito mga matay, puta. Kaya biyaan na to sila atong amiga. Nana na jud ang klaseng amiga na ato ibiyaan na to mga amiga. El, wala jud ka kasabot. I've been watching you for some time. Can't stop staring at those ocean eyes. Burning cities and napalm skies. 15 flares inside those ocean eyes. Your ocean eyes on fire. You really know how to make me cry when you give me those ocean eyes. I'm scared. I'm falling apart inside, falling into your oceans. Those oceans. No fair. You really know how to make me cry when you give me those ocean eyes. I'm scared. Falling from right to side, falling into your ocean. Hala, 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 kita mo aning balita? Alam, Hala, sa bukagan ha? sila maning kuan. Oh, si Shilan. Ayala, tuod. Sino mo din na eh? Mga to na sila gahapon, no? Ano naman to man sila? Sila Uy, gahapon. sige naman nag-landslide karon. Ay, Ay, namatay? wala naman, wala na na. Wala sa itong gamay. Ignan, meron to sila ha? Dili, madto. Ano ba ka dili? Patay lang sila to ha. Wala, James. Uy! Morning, class! Settle down na, settle down. I-arrange na your kwan. So, how are you doing today? Makoy! Here, sir. Oh, why are you sad? Ano ina naman inyong mga nawong? Sir, kanang ako, ang ika nang ba sa kung may landslide, na-approve siya. Mo ba? Ako na ba itong estudyante sa una? Sige guys, mag-offer tag prayers para nila. Hindi mo talaga, please stand. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one night stand. I'll be damn, Cupid's demanding back his arrow. Sige guys. Ang klase na tadi, kaya ito magpa-pick to. Go back to your seats now. So, I know nga dili man gyud kaayo good ang ato ang start sa day karon, pero need man gyud siya i-discuss kay part siya sa akong template. So, kinahanglan nato sugdan ni nga topic para atong ma-cover ni sa ato ang midterm exam. So, karon I will ask from the class. Miss Makoy, what can you say about our planet today? Unsa may mga nakita sa atong palibot karon? I can say, sir, that our Earth is really dying. There's deforestation. It's evident from the landslide. And then there's also overexploitation, where as humans we were so greedy, we harvest more and more
always getting more without giving back to the environment. So that's why I think the earth is dying and we're the cause of it. That's right, Miss McCoy. Actually, ako na siyang gipangutana kay relevant siya sa tong topic karon. Topic nato karon sa disaster. Specifically, na 2 types of disaster ang atong gitawag nga man-made o ang natural disasters. So, today, let's talk about the issue nga ato ang nakitaan karon sad kay ta kay nalagasan kong estudyante. Pero atong gamiton tong nga sitwasyon. Atong langtawon og unsa epekto kini sa atong kinabuhi. So karon ato sang ilangtawon or ato sang i-define ang man-made ug ang natural. Ms. Fernandez, in your own understanding, please talk about what is the difference between man-made and natural disasters. Okay, so natural disasters, sir, include those disasters that happens naturally. Tungod sa kanang, for example, tungod kay there sa Philippines, we are prone to disasters just like typhoon tungod kay kanang we are located along the ring of fire, whereas katong man-made kay murag these are disasters which are caused by us humans. Parehas anang tungod kay sige tagpanglabay og mga basura sa kilid-kilid, and then deforestation, and then cancer. Another thing is katong landslide nga nahitabo atong recently, which is caused gihapon sa atoa tungod kay daghan na kaayo tag ipang pamutol nga kahoy karon. Given the catastrophic event that happened in Bukagan, so let's discuss deeper about the man-made disaster. So, sa gikaingon ni Miss Devon, ang man-made na siya factors na ang tao mismo may nagbuhat. So, ang nahitabo sa Bukagan, naglandslide. So, makita ka na tuon sa kay ato ang mabuhat na para makatabang to prevent or mitigate in ani nga mga disaster like sa landslide. Pero despite sa mga nahitabo, labi na dito sa Bukagan nga landslide, nadya pun tayo mahimo. So, nahunaw-hunaan ako nga naatay proposed project karon nga sem na atong himuon as a class para makatabang ta labi na dito sa mga bukid nga wala nay kahoy. Kay kabalo man ta nga ang kahoy mo'y nagpupot sa yuta para dili kini mag-landslide. Yes, sir. Actually, no, may initial plan nga nahimo regarding ana. And then, actually, sir, kay naka-choose na mi og kanang one community bitaw nga pwede nato nga ma-focusan kay daghan na jud kayo trees nga kanang gipangkat bitaw dadto, sir. Tas luoy na jud kayo that makes them susceptible to landslide jud kayo, sir. Okay, that's good. Bisag sa ginagmay natay matabang. Ayo, ma'am! May hapon, ma'am! Ma'am! Oh, nakakuyog ang mga estudyante na sila karoy ipahigayon nga pagtudlo ninyo. Ma'am, tagalasal di ay ni ma'am. Bayog katubig pang nabalita ba na nag-landslide sa katong sa Bukagan. Ganahan man gud na hatag niyo awareness o kanang gagmay lang na mo hinabang na hinaot pod na magamit sa inyo. Kani ma'am, unami flyers ma'am. Sa tuning landslide, di ba dapit sa bukid? Oh, yes ma'am. Pero nakakita ko ani sa balita, unsa may angay na kung mabuhat ani ma'am. Plant trees, save lives! Replanting, ma'am. Sobra. Sige, tabangan natin sila. Ay, dahil mo sulod. Alik mo, sulod mo.
Sunod mo ta. So, pili ma'am, mo ni asan bag ma'am. So, inyo lang ibutangan o kuan, yuta lang diri. Pupuno ni mo siya, tas imo siya ibutang dito sa bukid. Aron dili na magkuan, inyo na italay din. Aron dili na siya ma-landslide. Kabantay mo na sa iligan ma'am, na ay highway, tas kining sako is ibutang dito sa gilid. What's yung purpose ma'am? Aron maiwasan ang kuan landslide. So, yung gamitan na po ninyo mo ka ng ko. Goal na to karon kay makaplantag trees than tribute pud na sa itong mga friends na nawala atong kuan landslide. Guys, aron pud nga dili na ni may tabo sa atong town. We're doing this for our friends Angelique and Shilan. Let's go guys. Giving you what you're begging for, giving you what you say I need. I don't want any settled scores, I just want you to set me free. Giving you what you're begging for, giving you what you say I need. Say I need. I'm not afraid anymore. What makes you sure you're all I need? Forget about it. When you walk out the door and leave me torn, you're teaching me to live without it. I'm so bored. I'm so bored. So bored. I'm home alone. You God knows where. I hope you don't think that shit's fair. Giving you all you want and more, giving you every piece of me. I don't want, never can afford. I just want you to love for free. Can't you see that I'm getting bored? Giving you every piece of me, piece of me. I'm not afraid anymore. What makes you sure you're all I need? Mo ba? Lurly! Wake up! Lurly!